I spoke to you about how you need to get excited हांवें सांगलें about की God's word. कशें आमी देवाच्या उतरा विशीं उर्बेवंत जावंक जाय. How when God speaks a word over your life, you need to get excited about it. कशें जेन्ना देव तुज्या जिविताचेर उतर उलयता तेन्ना तुवें उर्बेवंत जावंक जाय त्या And I विशीं. want us to turn back to the same scripture today. तर आयज आमी त्याच उतरान या परती Mark chapter 10. म्हाका शुभ वर्तमानान 10व्या विस्वरान. And I want us to read verse 51 and 52. आनी आमी 51 आनी 52 वळ वाचया. तेन्ना जेजून म्हणलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? कुड्ड्यान ताका असो जबाब दिलो, राबोनी म्हणजे गुरुजी, म्हाका नव्यान नदो रेशी कर. जेजून म्हणलें, वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. आनी रोकडीच ताका नदो आयली आनी जेजू वेतालो ते वाटेन तो ताज्या फाटल्यान गेलो. Okay, I want us to focus on 52 today. It says, and Jesus said to him, आनी अशें म्हटलें आसा की जेजून तेका म्हटलो. now who's that him? आनी कोण तो आतां तो? It's the blind man. तो कुड्डो दादलो Blind man Bartimaeus. बार्तिमेयस. And Jesus said to him, आनी जेजून तेका म्हटलें, go your way. वच तूं वाटेर. Your faith, तुज्या भावार्थान तुज्या has भावार्थान made you well. तुका बरो केलोलो आसा. Your faith तुज्या has भावार्थान made you well. तुका बरो केलोलो I want you आसा. to say that word with me. Your faith. म्हाका जाय तुमी तें म्हटलें उतर. Your faith. तुज्या Look भावार्थान. to somebody next to you and say, your faith. जे कुशी कोणाकूय पळोवन म्हण तुज्या भावार्थान. Today I want to speak on faith. आयज हांव भावार्थ विशीं उलोवंक Now, we have सोदतां. all heard teachings on faith, आमी but जायते शिकवण I आयकलेले believe आसा God भावार्था wants विशीं. us to remind us हांव सोद मात देवाक जाय की आमी उगडास केलेलो and आमकां stir ourselves up. आनी आमकांच किडयलेली. You see, faith is not just a word, भावार्थीक बिश्टी उतरूच न्हय, nor is faith just a feeling. एक भावनाय न्हू ती. Faith is not just about, saying I believe. भावार्थ ह्या विशीं न्हू की हांव सोत मानता म्हणपाक. But faith goes much beyond that. पूण भावार्थ हें सगल्या मुखार वयता. The first thing you and I need to understand, पयली वस्तू आनी हांवें समजून घेवंक when we जाय. open to Hebrews chapter 11 verse 6, हिब्रूच्या पुस्तकान गेल्या 11व्या विस्वरान 6वे वळीन it says there, अशें म्हटलेलें आसा थंय. it says, and without faith, भावार्था विने it is impossible to please God. कोणीच देवाक म्हणूंक जायना. आगोड जाता देवाक म्हणूंक. Let me say that again. परतो म्हणूंक सोदता. Without faith, भावार्था विने it is impossible to please God. देवाक कोणीच म्हणूंक जायना. Like many people speak like this, that says, faith is the currency of heaven. जायते लोक अशें म्हणटा की भावार्थ एक करन्सी कशी जावन आसा स्वर्गाची. Faith भावार्थ is the currency of heaven. करन्सी म्हणजे पैसे कशे जावन आसा स्वर्गात. Okay, so today let us stir up faith. तर आयज आमी भावार्थ किडोवया आमच्या भितर. Faith, as I said, is not just about a word. भावार्थ जशें हांवें सांगलेलें आसा की एक उतरूच न्हय तें. It's not about just a feeling. एक भावना विशीं न्हय तें. But faith in our day-to-day life needs to be manifest daily. पूण भावार्थ आमच्या दिसपट्टी जिवितान दिसून येवंक We जाय. need to show our faith. आमी दाखोवंक जाय आमचो It's भावार्थ. not about just saying, I believe. ह्या विशीं न्हय तें हांव सोत मानता. I believe. हय हय हांव सोत मानता. It's there inside. हय आसा तें भितर. I don't need to show it. हांवें तें दाखोवपाची गरज ना. But when you look into this man, पूण ह्या मनशाच्या जिवितान पळोवंक you will गेल्यार find आमकां कोण येतोलें. Jesus saying, your faith. जेजू तेका म्हणटा की तुज्या That भावार्थान means something that he did म्हणल्यार कितें पूण तेणें केलें expressed faith. दाखयलें तितून तेजो There was भावार्थ an expression that Jesus could read. दाखोवन दिलें तेणें जे जेजू वाचूंक Now when we शकलो. open to Hebrews chapter 11 verse 1 and 2, आतां हिब्रूच्या पुस्तकान पळोवंक गेल्यार 11वे विस्वान पयले we आनी see दुसरे the वळीन definition of faith there. आमी पळयता अर्थ भावार्थाचो थंय. So it says, now faith is the assurance of things hoped for, तो भावार्थ जावन आसा एक खात्री की ज्या वस्ती विशीं आमी आशेतना भरवसो दवरता. the conviction of things not seen. एक खात्री ज्यो वस्ती आमी आजून लेगीत पळोवंक ना. That means deep down in my gut, म्हणजे भितून सान म्हाज्या खोलायन सान I believe I know that I know that I know हांव सोत मानता आनी हांव जाणा what I cannot see. जे कितें म्हाका दिश्टी पडना
is already done. ते ध्यान आधीच केलेलें And आसा I begin to live that kind of a life. आनी हांव तसलें जिवीत जिवेंक कोमेस करता. So what I mean to say is, तर कितें हांव सांगूं सोदता जाणा, I can't see it, म्हाका दिश्टी पडना तें but I आसूं, believe that it is an already done thing. पूण हांव सोत मानता की आधीच ध्यान केलां म्हणून तें. When you look into this man, ह्या मनशाच्या जिवितान पळोवंक गेल्यार now let's see how faith is manifested with him. आतां आमी पळोवया कसो ताणें भावार So दाखोवन I'm दिलो तो talking आपलो. about faith being manifested. तर आतां हांव उलयतां कसो ताणें भावार दाखोवन दिलो तो. How faith has to be shown. कसो भावार्थ आमी दाखोवंक जाय. The first thing that this man did in Mark chapter 10 verse 47. पयली वस्त ह्या दादल्यान केली ती म्हाका शुभवर्तमानांत 10व्या विस्वरान. So he says, the moment he heard, okay, it says, when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out saying, Jesus, son of David, have mercy on me. तर जेन्ना ताणें आयकलो की जेजू नाझरेतांतलो पासार जाता म्हणून ताणें बोब मारली मोठ्यान आनी तो म्हणून लागलो, जेजू नाझरेत म्हजी काकूत कोर. Now we know we know scripture that says faith cometh by hearing. आतां आमी हें उतर आयकलेलें आसा जें म्हणटा की भावार्थ आतां आयकोन. So when he heard, तर जेन्ना ताणें आयकलें, he heard ताणें आयकलें Jesus is passing by. जेजू पासार जाता Jesus म्हणून, of Nazareth is passing by. नाझरेताचो जेजू पासार जाता There म्हणून. was something that stirred up in him. कितें पूण किडोल तेज्या भितर, Faith stirred up in him. भावार्थ किडोलो तेज्या But भितर. that faith, he not only just kept it, he acted on it. पूण भावार्थ ताणें भितरूच धरूंक ना, पूण ताणें दाखोवन दिलो, The कर्तुब first thing केलें. he did is, पयली वस्त जी ताणें he केली, opened his mouth and made a declaration. ताणें आपलें तोंड उक्तें करून परगटणी केली. He made a declaration. ताणें परगटणी What केली. was the declaration he did? किती परगटणी केली He ताणें? says, Jesus, son of David, तो म्हणटा जेजू दाविदाचे have पुता, mercy on me. म्हजी काकूत You कोर. see, when he says, son of David, जेन्ना तो म्हणटा दाविदाचे पुता, he's making a declaration तो there. तो एक परगटणी करता You see, थंय. one of the beliefs of the Jewish people was that the Messiah would be coming from the line of David. जुदेव लोक हे एक सोद मानताले एक भावार्थ आसलो तेंचो मसाया जो आसा तो दाविदाचे संसदींसान And येतलो one of म्हणून. the titles for the Messiah was son of David. आणि एक जो शीर्षक आसलो मसायाक तो आसलो दाविदाचो पूत So now when म्हणून. he's hearing that Jesus is coming, तो जेन्ना ते तो आयकता की जेजू येता म्हणून, he has not seen. तेणे अजून लेगीत He पळोवंक has ना. not seen Jesus. तेका अजून लेगीत He's पळोवंक ना not तेणेन. seen the miracles. तेणे मिलाग्रा पळोवंक He's ना. not seen the signs that Jesus तेणे does. खुणा पळोवंक ना जी जेजून केली He's ती. only heard it. तेणे फक्त आयकला ती. Maybe there are some of you here that have not seen things around you. जायत गो थोडी जाणां आसा तुमच्या मध्ये का तुम्ही पळोवंक ना आसतली Maybe वस्ती you have तुजे only सोदभोवतणी. heard about miracles. जायत गो ते फक्त आयकला मिलाग्रा Maybe you विशीं. have only heard about the things that have been happening around. जायत गो ते फक्त आयकले जे वस्ती घडटा त्यो. Maybe you have only heard of people getting healed of cancer. जायत गो ते फक्त आयकले की लोकांक कॅन्सरांसान Maybe पेकोवणी you मेवता have only म्हणून. heard how barren wombs have been opened up. जायत गो ते फक्त आयकले कशे भुरगे नासले त्याचो You have कुसवो not ध्यान उक्तो seen केलेलो it, हा तो. maybe. जायत गो ते पळोवंक ना अजूनय. And this man was the same. आणि होय दादलो तसोच आसलेलो. He has not seen. तेणे पळोवंक He नासलेले. has heard. तेणे फक्त आयकलेले. And he immediately makes a declaration, son of David. पूण तो रोखडोच परगटणी करता की दाविदाचो पुता What म्हणून. declaration? I believe he's that Messiah. किती ती परगटणी असली की तो असं म्हणता की हांव सोद I म्हणटा तो believe he's मसाया. that Messiah. तो मसाया. He's that Messiah. तो मसाया. He's that God that we are all waiting for. तो देव ज्या पासत आम्ही रावला. He's the Savior that we are waiting तो for. जावन तो सोरवंट त्याच्या पासत आम्ही रावला. He's not seen. अजून लेगीत पळोवंक ना तेणे. Only heard. फक्त आयकला. But he's making a पूण declaration. तो परगटणी करता. A declaration of who Jesus is. परगटणी करता जेजू कोण तो त्या विशीं. Now when you believe that with your gut in Jesus, जेन्ना तू खोल्ल्यान सान तुजे सोत मानता की जेजूचेर you need to learn to declare it with your mouth. तुवें शिकोवंक जाय तोंडान सान परगटपाक तें. Maybe you've not seen your breakthrough. जायत गो तुवें अजून लेगीत विजमीत पळोवंक ना तुजें. Some of us are like, when I see my breakthrough, then I will praise Jesus. थोडी जाणां अशीं म्हणटा जेन्ना हांव विजमीत पळयता तेन्नाच हांव जेजूक Oh, वाखाणटलो. when I see my breakthrough, then I will follow Jesus. जेन्ना हांव म्हजी विजमीत पळयता तेन्नाच हांव जेजूचो पाटलाग When करतलो. I see my healing, then me and my family will follow Jesus. जेन्ना हांव म्हजी पेकोवणी पळयता तेन्नाच हांव आनी म्हजो घराबो जेजूचो That's पाटलाग not करतलो. faith. तो भावार्थ न्हय. That's not faith. तो भावार्थ न्हय. Yeah, this man has not seen his breakthrough. हांगासर ह्या दादल्यान अजून लेगीत आपले मिलाग्र पळोवंक ना. And yet he's opening up his mouth and saying a declaration, Jesus, son of David. आनी तरी तो आपले तोंड उक्तें करून हांगासर म्हणटा आनी परगटता जेजू दाविदाच्या पुता The first thing about faith, पयली वस्त it भावार्था will विशीं manifest with your words. तुज्या उतरांसान तुवें दाखोवन You दिवंक will जाय. begin to speak what you believe. जे कितें तूं सोत मानता तें तुवें उलोवंक You will जाय. begin to speak it out. तुवें उलोवंक जाय तें He तोंडान. believed
in Jesus. त्यांनी जे स्वत He मानलेले believed Jesus could bring his breakthrough. त्यांनी स्वत मानले की जेजूस त्याची बेविजमी ताडूंक शकता And म्हणून he speaks it out. आणि ते तोंडांचानूय तो दाखोवन दिता You भायर know, when काडटा it's your last opportunity to receive something, what do? जेन्ना तुजो सामको निमाणो सुवेग आसता कितें घेवपाक तो सुवेग घेवपाक कितें तूं It's कोत्ता like the last prize that is there, or the निमाणो तो last इनाम gift आसा that तो is lying around. ओ निमाणी देण जे उरलेलें आसा And the one who shouts the loudest आनी कोण जो is going to सामको get it. कोण सामको मोठ्यान बोब मारता तेकाच तो इनाम मेवतलो What would you do तू कितें if you were competitive enough? तू कितें कोत्तलो आसलो काय तू इतको I'm कॉम्पिटिटिव्ह sure you आसलो would have raised your voice the loudest that you can. तुजे कडेन जाता तितक्या मोठ्यान तू बोब मारतलो आसलो न्हू Here we see this man Bartimaeus हांगासर आमी एका पळयता बातिमेसाक opens up his mouth. तो आपले तोंड उक्ते कोत्ता Opens up his mouth to touch Jesus. आपले तोंड उक्ते कोत्ता जेजू गात लावपाक Faith भावार्थ is not just a feeling. फक्त एक भावनाच Your न्हय words need to declare what you believe. तुजी उतरां परगटूंक जाय जे कितें तूं स्वत The मानता second thing about this man, दुसरी वस्त पळोवंक गेल्यार दादल्या विशीं when you look further मुखार पळोवंक गेल्यार in verse 48 onwards. साबार जाणांनी ताका बोबाट केली आनी ओगो राव म्हूण सांगलें पूण तो ओदीक व्हडल्यान बोब मारीत रावलो दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कोर जेजू थांबलो ताणें ताका म्हणलें ताका हांगा आपयात तांणी त्या कुड्ड्याक आपयलो आनी ताका सांगलें धीर दवर उठ तो तुका आपयता आपलो जुबो सोडून आनी उडून उडून तो जेजू सोरशीं आयलो Udun. I like that word. Say it again. आपलो जुबो सोडून आनी उडून उडून तो जेजू सोरशीं आयलो Isn't it wonderful when it's spoken in Konkani? Udun. It's like excited about it. He was excited. You see, faith does not only just speak, faith also acts. भावार्थ फक्त उलोयच ना पूण भावार्थ कर्तुबय करता Faith is put into action. भावार्थ आमी कर्तुबान घालता You कोन्नेन see, घालता God told Abraham, देवान एब्राहिमाक सांगलेलें leave your father's house, सोड तुज्या बापायचें घर come to the land I'm going to take you in. यो म्हाज्या सोरशी ज्या जमनीर हांव तुका व्हरतां Now Abraham could have said, yeah, first you show me the land, then I will decide. आतां इब्राहिमान म्हणूंक जातालें आय ओय तूं म्हाका पयलीं जमीन दाखय How many मागीर हांव of us येता do that with God, right? कितलीं जाणां आमी कोत्ता न्हू देवा God सांगता तशी sometimes will tell you sow and you say, yeah, God, first you show me how much I'm going to get and then I will sow how much I should sow. जेन्ना देव आमकां रोवंक लायता तेन्ना म्हणटा ओय देव रोयतलो पूण पयलीं तूं दाखय म्हाका कितलें म्हाका मेवतलो तें मागीर हांव रोयतलो And here we see आनी हांगासर आमी पळयता Abraham, एब्राहिम God tells him to go. देव तेका सांगता वच Let's go म्हणून to Hebrews 11 verse 8. 8वी वयन भावार्थाक लागून अब्राम आपूण दायज कशें घेवचो आसलो त्या देसान वचूंक आपणाक आपयल्या देवाक खालतो जालो आनी खंय वेता तें नोकळो जावनूय तो वाटेक लागलो खंय वेता ते नॉको जावनूय तो वाटेक लागलो. Not knowing where he was going, yet he went. वयता तें नोको जावन लेगीत तो वाटेक लागलो God told him, go, he went. देवान तेका सांगलें वच म्हण तो He गेलो made the choice to obey God. ते निश्चय केलो देवाचे उतर Our पाडपाक faith needs to be put into action. आमचो भावार्थ आमी कोन्नेन घालूंक जाय When God spoke to Abraham and said that I'm going to bless you with a great descendants, जेन्ना देव एब्राहिमा कडेन उलोवन तेणे तेका सांगलें की हांव तुजेर बेसांव घालता आनी व्हरती तुजी सोसत and करतलो I'm going to make a big nation out of you. हांव व्हरते राष्ट्र करतलो तुजे कडच्यान 25 years 25 वर्सां it took. रावलो तो But in that 25 years, पूण त्या 25 वर्सां मदीं though he had his ups and downs, तो वयर सकला जालोत he still stuck on to God. पूण तरी तो देवाक चिटकून रावलो And what does the Bible say? Abraham was counted righteous because he believed. आनी कितें बायबल आमकां सांगता की इब्राहिम नितीवंत ठरलो तेणी स्वत मानलें He म्हणून believed. तेजे भावार्थाक Your लागून faith needs to be put into action. तुजो भावार्थ तुवें कर्तुबान घालूंक What जाय you believe, you need to live. जे कितें तूं स्वत मानता तें तुवें जियोंक जाय If you believe that this is your year of rising up, तूं तर स्वत मानता की हें तुजें वर्स जावन वयर सरपाचें if you believe that this is your year that God is going to stretch you, तूं तर स्वत मानता की हें तुजें वर्स देव तुका सारको रूंद करता then ओडटलो you need to live by faith
in that kind of attitude. तू सोद मानूंक जाय जियोंक जाय तसले स्वभावान. You don't go about, let's say, what's going to happen this तू अशें म्हणून year. चलची ना पळोवया कितें जाता तें. Yeah, last year was good. This year, let's see. हय गेले वर्स बरें आसलेलें पूण ह्या वर्सा No, पळोवया. we get excited ना आमी उर्बेवन जावंक Why? जाय. कित्याक? because we know our God has good for us. कित्याक आमी जाण आमचें ध्यान बरेंच दवरलेलें आसा Because God आमकां. has kept good for us. की देवान आमचें बरेंच दवरलेलें He's kept आसा. the best for me. तेणी सारकें उत्तम दवरलेलें आसा म्हजे He's not going to पासत. give what somebody else is best for me. तो दुसऱ्याचें उत्तम म्हाका दिवची ना. He's got the best for me. तेणी म्हाज्या पासून म्हाजें उत्तम दवरलेलें आसा. When you look at Noah in the Bible, आनी नोआक पळोवंक गेले बायबलान. let's read. Let's read from verse 7. भावार्थाक लागून नोहान अशें केलें. अजून दिश्टी पडूंक नासलेल्यो वस्तू देवान ताका गमयल्या उपरांत ताणें देवाची शिटकावणीन भोक्तीन मानून घेतलें. Okay, he says, let's read that first part once again. देवान ताका गमयल्या उपरांत ताणें देवाची शिटकावणी भोक्तीन मानून घेतली. No, first, from verse 7. Begin. भावार्थाक लागून नोहान अशें केलें. अजून दिश्टी पडूंक अजून दिसती पडना ती वस्तू. Noah had not seen rain. नोआन पावस पळोवंक नासलेलो. And God told him it's going to rain. आनी देवान ताका सांगलें पावस पडटलो म्हणून. Noah did not know what was a flood. नोआ नोको आसलो बुट्टी कितें आसता ती. And God tells him, I'm going to send a flood. आनी देवान ताका सांगलें की हांव बुट्टी धाडटलो. And Noah believed it. आनी नोआन सोत मानलें तें. Not just believed it. फक्त सोतूच मानूंक ना. God told him to protect you and your family, build the ark. देवान ताका सांगलें की तूं तुज्या गोरब्याक आनी तुका राखपाक तूं एक आग बांद. Now, because he believed what God said would come to pass, आतां तेणी सोत मानलें म्हणून की जें कितें देवान उलयलें तें पुरावे he जावन येतलें put म्हणून. what he believed into act. जें कितें तेणी सोत मानलें तें तेणें कर्तुबान What घातलें. did he do? कितें तेणें केलें? He built the ark. तेणें आग बांदली व्हडें People बांदलें. all around him must have said, oh, pisso zala. सगळे लोक तेजे सोडभोंवतणी आसले तेणी म्हटलें आसतलें हो पिसो जाला He's म्हणून. gone mad. तो पिसोच जाला. एका हॉस्पिटलान घालया. Admit Made करून. no sense. ते शिटिदा प्रमाण सारकें But he नासलें. acted on what he believed. पूण जें कितें तेणें सोद मानलें तेजें तेणें काम He केलें. acted on what he believed. जें कितें सोद मानलें तेजें तेणें काम If केलें. you believe that this is your year, तूं तर सोद मानता की हें तुजें ओरोस. if you believe that God has kept the best for you, तूं तर सोद मान देवान तुज्या पासून उत्तम दवरलेलें your आसा. attitude should be the same. तुजो स्वभावूय तसोच आसूंक You जाय. should carry yourself with that faith. त्या भावार्थान तुवें चलोंक जाय. The word should speak what you believe. तुजी उतरां उलोवंक जाय जें कितें तूं सोद मानता तें. This blind man Bartimaeus, he shouted out. हो कुड्डो दादलो बातिमियस तो बोब He मारूंक threw लागलो. off his garment तेणें आपले आंगोस्त्र and उडयलें. he udun. Jumping उडून उडून like a spring. सारको स्प्रिंग घातले He भशेन jumped up. उडकी मारली तेणें उडूंक लागलो. He knew something beautiful is coming. तो जाणे कितें पूण सोबीत येवपाचें आसा. I want to tell you today. हांव तुका सांग सोदतां. Don't live by what you are seeing before you. जें कितें तुज्या मुखार तुका दिश्टी पडटा त्या प्रमाण तूं जिये If नाका. God has spoken over your life, ध्यान तर तुज्या जिविताचेर उलयला get जाल्यार excited about it. तूं उर्बेवन जा त्या विशीं. Get excited about it. उर्बेवन जा त्या And let विशीं. your attitude speak it. आनी तुजो स्वभाव तें उलोवनी. Don't be, that fugलेलें तोंड, बावलेलें तोंड, पडलेलें तोंड. Don't be like the unbelievers. अणभवार तें सारकें जायनाका तूं. काय जायना म्हाका. ब्रदर कितले मागणें म्हूण करपाचें हिंगासर. Come on, what do you believe? कितें तूं सोद मानता काय? What you believe, you need to let it come out. कितें तूं सोद मानता तें तुवें दाखोवन दिवंक जाय. I believe the very fact you have come here is because there is some seed of faith. हांव सोद मान तूं हांगासर येयलेलें आसा तेंच दाखोवन दिता की कितें पूण बियां आसा भावार्थाचें म्हण तुज्या Now, what I भितर. want to do is, I want to put water over that seed and say, let it grow. आनी हांव तुका कितें सांग करता जाणा हांव तें उदक घालता त्या भावार्थाच्या बियाचेर आनी म्हणटा वाडो न्ही तेका. Let your faith be manifested by your actions. तुजो भावार्थ दाखोवन दी तुज्या कर्तुबा उद्देशीं. By your actions. तुज्या कर्तुबा उद्देशीं. The way God works is so different from the way we work. देव ज्या भशेन काम करता कितलें वेगळो जावन आसा आमी करता त्या We want to तेच्याकून. see things on the outside before we act on the inside or आमी live, as आमी you can say. आमी भायरसान पळोवंक सोदता आनी मागीर त्या प्रमाणे जियोंक सोदता. But God says, even before you see things on the outside, live as it is a done thing. पूण देव तुका सांगता तुका ते भायरसान दिश्टी पडच्या आदी तूं जिये जशी तें जालेलेंच आसा त्या भाशेन.
Amazing plans God has for us. अजापाची येवजण देवाची आसा आमच्या So पासत. faith has to be in action. तर भावार्थ आमी कर्तुबांनी दाखोवन दिवंक जाय. The third thing we see is तिसरी वस्त आमी जी when we go पळयता. back to Mark chapter 10. म्हाका शुभत्वान गेल Read from verse 51. तेन्ना जेजून म्हणलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? कुड्ड्यान ताका असो जबाब दिलो, Okay. आता जेसून ताका विचारलें, जेसून म्हणलें, हांवें तुका कितें केलेलें जाय? Is it that a foolish question? ही गंमत कही ना, पिशेपणाचो प्रश्न कसो. हांवें तुका कितें केलेलें जाय? कुड्डो येता जेजू सोडशी. The blind man is coming, is brought to Jesus, and Jesus is asking, what do you want me to do? ते कुड्ड्या मनशाक जेजू अशें हाडटा ते आनी जेजू ताका विचारता, तुका कितें केल्लें जाय? म्हाका दिसती पडना, म्हाका पळोवंक जाय. Easy, right? I can't see. Let me see, no, Jesus. Come on. म्हाका दिश्टी पडना, म्हाका दिसो न्ही न्हू जेजू. But God will always stir you up to see what you are going to speak. देव पयलींच तुका किडोयतलो, पळोवपाक जें कितें तूं पळोवपाक जाय तें, What you are going to pray. जें कितें तूं मागतलो तें. Because the words that you pray कित्याक जी उतरां तूं मागतलो speak a lot about what you believe and what you live. ते जायते उलयता कशें तूं जियेता आनी कितें तूं सोत मानता त्या Some विशीं. people, their standard, their norm of prayer is, म्हाका बोक्षी हांव पातकी जेजू. You meet them after 1 year, I mean, next day also when you're praying with them, I'm a sinner, Jesus, forgive me. दुसरे दिसा पासून मेळ्ळा तशें मागतलो ते जेजू हांव Meet them after 1 week, again you'll hear the same prayer. तेच मागणें आयकतलो तो. Meet them after 1 year, again you'll hear the same prayer. एक वर्सा उपरांत पासून मेळ्ळें तेच मागणें Meet them आयकतलो. after 5 years, again you'll hear the same prayer. 5 वर्सां उपरांत पासून मेळ्ळें तशेंच मागणें करतलो तो. There's no growth. वाडाय जावंक ना तर. You see, when you believe, when you have faith on the inside, जेन्ना तूं सोत मानता, जेन्ना भावार्थ आसा तुज्या भितर सान, when you begin to communicate with God, you communicate also differently. जेन्ना तूं उलयता देवा कडेन तूं वेगळीच भाशेन उलयता न्हू. He says here, let's look at this answer. आमी पळोवया जबाब कितें दिता तो. He says, and the blind man said to him, Rabbi, let me recover my sight. तेणे अशें म्हटलें, गुरुजी म्हाका नव्यान दिश्टी पडटा तशें कर. Let me. The word let me. जे उतर लेट मी जे आसा, When you look at it from the English version, let me. That means, I know you can do it. Just come on, do it. तो असो म्हणटा की जेजू हांव जाणा तुज्यान घडटा तें, पूण कर तें. Let me. जावं न्ही. That means permit me. म्हटल्यार परवानगी दी तूं. Permit me. जावं दी तशें. If you want it, it can happen. तुकाड जाय जाल्यार तें जाता. You see the revelation that with my God all things are possible. ती प्रकाशनी की म्हजे देवा सांगता सगल्यो वस्ती घडोवन येता. So when I pray, तो जेन्ना मागणें when करता, I communicate with my God, जेन्ना म्हजे देवा कडेन उलयता, I don't go like a beggar. हांव भिकारे भाशेन वचना, I go like a child, हांव भुरग्या भाशेन वयता. yielding to my Father, समर्पण करून बापा मुखार acknowledging मानून that with Him की तेजे सांगता all things are possible. सगल्यो वस्ती घडोवन येता. So my faith declares, तर म्हजो भावार्थ परखडटा, with my God all things are possible. म्हजे देव सांगता सगल्यो वस्ती घडोवन येता. It may not be happening right now, जायत घडोवन आतां दिश्टी पडना म्हाका but त्यो, with my God all things are पूण म्हजे possible. देवा सांगता सगल्यो When वस्ती I घडोवन come येता. to pray, जेन्ना हांव मागणी करूंक when येता, I come for a meeting together, जेन्ना हांव मिटिंगेक येता एकठांय I जावन, come with an expectation. हांव ती आशेन येता. Why? कित्याक? Because with my God all things are possible. कित्याक म्हजे देवा सांगता सगल्यो वस्ती घडोवन येता. When I seek God's face, जेन्ना देवाच्या मुखार सोदता, I worship Him, हांव तेका नमस्कार I करता, touch His हांव presence. तेच्या हाजीरपणाक हात Why लायता. do I touch Him? कित्याक हांव तेका हात Because लायता? with Him all things are कित्याक possible. तेजे सयत सगल्यो वस्ती घडोवन येता. We don't go to God with doubts. आमी दुबाव घेवन वचना देवा We don't मुखार, go to God with questions. आमी प्रश्न घेवन वचना देवा No मुखार, matter what our present is, की ते आमची आताची we परिस्थिती believe, आसूं, we believe. आमी हे सोत मानता, सोत मानता, सोत मानता, That with God, की देवा सांगता all things are possible. सगल्यो वस्ती घडोवन येता. This man, blind man Bartimaeus, ओ कुड्डो दादलो when he बातिमियास, goes, when he's brought to Jesus, जेन्ना तेका जेजूची he हाडटा, says, let me. तो म्हणटा दिसो न्ही म्हाका. In another version, आनी एका वचनान he says, I want to see. अशें म्हटलेलें आसा की म्हाका दिश्टी पडोंक I जाय. want to. हांव पळोवंक सोदता. I want to. हांव पळोवंक सोदता. It's a kind of a word that says, I'm asking you to do it.
अशें तें उतर जावन आसा की म्हाका जाय तुवें केलेलेंच तें हांव तुका सांगता I कर म्हणून want to see. हांव पळोवंक सोदतां I want to see. That's it. हांव पळोवंक सोदतां तितकेंच तें It's not about तुकडे जातलें जेजू करपाक जाय नाल्यार आनी खंय वयता हांव मातशें सांग म्हाका. No, I know that you're going to do it. I want you to do it. That's it. हांव जाणा तूं कोतलोच म्हणून तें आनी म्हाका जाय तुवें तें केलेलें. When we believe, जेन्ना आमी सोत मानता our attitude and our heart of prayer also changes. आमचो स्वभाव आमचे कांयच मागण्याचे पासून बदलता. You know, for me, in all these years that I have been communicating with God, म्हाज्या पासत इतकी वर्सां जी हांव देवा कडेन उलयत I आसा have realized one thing. म्हाका एक वस्त समजून येयलेली I आसा have not to run after what I need at all. म्हाका गरजूच ना ज्यो वस्ती म्हाका जाय तेच्या फाटल्यान धांवलोलो. What things bug me, I'm not worried about ज्यो those वस्ती म्हाका things. हुसक्यान घालता त्या विशीं हांवें चिंतपाचीच गरज ना. What I have learned in last 20 years now, ही 20 वर्सां जी हांव शिकलोलो आसा I have learned is run after Jesus. हांव हेच शिकलोलो आसा की देवा फाटल्यान जेजू फाटल्यान धांवपाचो. Just be confident in Jesus. फक्त भरवस आसलो जेजूचेर, Be assured in Jesus. खात्रेन आसलो जेजू विशीं, Because He is going to do what is good for you. कित्याक तो करतलो जें कितें बरें आसा तें तुज्या पासत. When your heart is to be after Him, जेन्ना तुजें कांय जावन आसा तेच्या फाटल्यान धांवपाचें, what bothers you जें कितें तुका हुसक्यान घालता begins to bother Him. तें तेकाय लागता. What troubles you जें कितें तुका सतायता begins to trouble तें Him. तेकाय लागता. And that's why आनी त्या खातीर I have learned, हांव शिकलोलो आसा get close to God. देवा चडशी लागीं सरपाक. This man Bartimaeus, he lived not just believing with words, but he acted on that faith. ओ दादलो जो बातिमेस आसलो तो फक्त सोत भितरसान माननासलो पूण भावार दाखोवनूय दितालो. He lived that faith. तो जियेलोय तो भावार, He spoke that तो faith. ते भावार उलयलोय. He expressed, he acted, he jumped. Everything we see in that place is he did it with excitement because Jesus is there. तेने दाखयले ते तेने कुर्तुबान घातले ते उडक्यो मारूंक लागलो, उडूंक लागलो कित्याक जेजू आसलो म्हणून त्या And जाग्यार. when we read scripture, we realize that he was not yet healed. आनी आमी उतर वाचूंक गेल्यार आमकां कोण ते तेन्ना तेका पेकोणी पासून मेळोंक नासलेली. Only after he was brought to Jesus. आनी पळय ते मागीर जेन्ना तेका जेजू चडशे It was हाडलो, only after Jesus told him, go your way. Your Jesus- faith has made you well. जेजून जेन्ना तेका सांगलो तूं तुजे वाटेक लाग, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलोलो आसा. Only after Jesus made that statement जेजून ते उतर म्हटले उपरांत that we see that he was immediately healed. हांव पळय तेन्ना तेका पेकोणी मेवली रोकडीच. I want to challenge us today. हांव आमकां चॅलेंज करूंक सोदता ह्या वेळार. Let your faith be shown. तुजो भावार तूं दाखोवन Let दी. people see faith in you. लोकांनी पळोवनी तो भावार तुज्या Even भितर. though you're going through the valley, speak faith. जायत गो तूं वाळांसान पासा जाता पूण तूं भावार तुलय. Even though you're going through hard times, speak faith. जायत गो तूं कठीण वेळासान पासा जाता तूं भावार तुलय तो रे. Even though you don't have, declare faith. जायत गो तुजे कडेन आतां कांय ना पूण तरी तूं भावार परकोर. Why? कित्याक? Why do we do that? कित्याक आमी तशें करता? Because we know our God is the God of the impossible. कित्याक आमी जाणा आमच्या देवा कडेन सगळेंच Because we घडटा know म्हणून. who our God आमी is. जाणा आमचो देव We कोण तो. know who God आमी is. जाणा आमचो देव कोण तो. Bartimaeus had only heard. भातिमेसान फक्त आयकलेलें. There are some of us here that have experienced Him. पूण थोड्या जाणांनी आमी अणभवलेलो पासून आसा तेका. We have experienced how good He is. आमी अणभवलेलो आसा कितलो बरो तो. So I want to encourage you today. तर हांव तुमकां उर्बेवन करूंक Don't be सोदता. shaken. आलो नाका तुमी. No matter how great the trial or test, कितल्या व्हडली तुजी परीक्षा आसूं ना कश्ट आसूं. He is a big तो God. आमचो वर्थ देव. Have confidence in Him. तेच्याच भितर बरवस्त दवर. Not confidence in self, आपल्याचेर बरवस्त न्हय but confident in God. पूण देवाचेर बरवस्त दवर. Because with Him, कित्याक तेजे सांगाता all things are possible.